गोटे उत्तल सेट। उत्तल सेट रो जेतल संज्ञा कहूची से संज्ञाटी किछि नाही किंतु मन रखिले कौन संज्ञा कहूची जे धरा जाऊ गोटे सेट होची एस, गोटे सेट हला ता ना एस, गोटे सेट एस रो जे कौनसी दुईटी बिंदु जे कौनसी दुईटी बिंदु ए ओ बी जदि जदि ए बी ता माने दीटा बिंदु बनेले ए ओ बी, जदि मु से ए बी को जोग करदेली ए बी रेखाखंड हबो। से रेखाखंड इज द सबसेट ऑफ एस। सबसेट ऑफ एस माने होची आर ए बी रेखाखंडर समस्त बिंदु एस सेट भितरे रहिबो। तमे खातारे लेख, मने रख, पाठटी जेते लेखिबो सेते मन रहिबो। मु कहूची बोली तमे केवल कानरे सुननी, मु लेखुची तमे खातारे लेख। कहली कौन कहला एक सेट एस रो जे कौन सी दुईटी बिंदु ए ओ बी, जे कौन सी दुईटी बिंदु ए ओ बी जदि ए बी द सबसेट ऑफ एस हुए तेबे एस को एक उत्तल सेट कुहा जिवो। ता माने एठी ए बी रेखाखंड सबसेट ऑफ एस तार अर्थ आगे कहूची जेतेबेले हम ए बी रेखाखंड करदेले ता माने ए और बी बिंदु ए और बी बिंदु मझिरे जेतक बिंदु रहिला जेतक बिंदु रहिला सबु जाक बिंदु समस्त बिंदु एस समतल, एस होची हम लिख दियो समतल ना देछिन एस समतल रे रहिबो। सेतेबेले ता कुआ गला ए बी रेखाखंड इज द सबसेट ऑफ एस। जदि रहिला ताले सबसेट, जदि न रहिला ताले सबसेट नु। आमे चित्र करिवा देखिवा केमती कोन। वर्तमान कौन हला धरा जाऊ एटा हला वर्तमान मु गोटे इटा गोटे कली मु गोटे सरल रेखा कली, सरल रेखा एटा गोटे सरल रेखा L1 सरल रेखा। वर्तमान ता भीतर गोटे बिंदु नेली ए, तारी ऊपर आ गोटे बिंदु नेली बी। वर्तमान देख L1 सरल रेखा पूरा टोटाल टा जदि मन करा जो कुहाला एटा गोटे समतल गोटे कुहाला ताहले वर्तमान ए बिंदु और बी बिंदु को जो रेखाखंड जोग करछि सबु जाक बिंदु से L1 सरल रेखा ऊपर अछि ना नहीं अछि। तेणु एठी ए सरल रेखाटी को कौन कुआ जीवो एटा गोटे उत्तल सेट। मु आ गोटे चित्र कर दउची जोटा उत्तल सेट नुह ताहले तमर सेटा आउ टिके क्लियर हे जिवो। माने करा जाऊ मु गोटे चित्र करिवि
सब बेले କରିଦେଲେ କଣ ହବ ତମର ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କରିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ମନେ ରହିବ ବା ଠିକ ରେ ହବ। ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହେଲା, ତେଣୁ ଆର ଭିତର ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରଟିଏ। ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରରେ ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲି ଏ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ନେଲି ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ମୁଁ ଯଦି ଏ ଆଉ ବି କୁ ଜଏନ କରୁଛି, ଏଇଠି ଯୋଉ ଏ ବି ରେଖା ଖଣ୍ଡର ଯେତେ ଗୁଡାଏ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଯାକ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଛି, ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହବା ଦରକାର, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଛି ଏ, ଧରାଯାଉ ସି ନେଇଛି, ସି ନେଇ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲି ଡି, ଆରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଜଏନ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏବେ ଦେଖ ସି ଡି ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ସି ଆଉ ଡି ବିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ଦିଟା ଯାକ ସି ଆଉ ଡି ବିନ୍ଦୁ ଦିଟା ଯାକ ହଉଛନ୍ତି କୋଉଟା ଏଇ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସି ଡି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଙ୍କନ କଲି, ସି ଡି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଙ୍କନ କଲି, ସେତେବେଳେ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଠି ମଝିରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପି ନେଲି, ଏଇ ପି ବିନ୍ଦୁଟି ଆ ଭିତରେ ଅଛି କି ଏଇ ଚିତ୍ର ଭିତରେ? ନାହିଁ, ନାଇଁ। ସେମ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଠି ସି ଡି ରେଖା ଖଣ୍ଡଟି ଇଜ ଦ ନଟ୍ ଦ ସବସେଟ ଅଫ, ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ହେଲା ଆମ କହିଲେ ଏସ୍ କହିଲେ, ଇଜ ନଟ୍ ଦ ସବସେଟ ଅଫ ଏସ୍, ଇଏ ତାର ସବସେଟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି, ତେଣୁ ଏସ୍ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଯୋଉ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରଟି, ଏଇଟା ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବି। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ଯେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ନେବି, ଯେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଉଠି ନେବି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ବିନ୍ଦୁ ନେବି, ସେଇ ଦିଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଗ କରିବି, ସେଇଟା ତାର ସେଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ସେଇ ସେଟ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ? ଯୋଉଠି ବି ନିଅ, ଆର ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଉ ଏ ବି ରେଖା ଖଣ୍ଡଟି ମାନେ ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଲ, ସେ ଦିଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲ, ସେଇଟାର ସେଇ ସେଟ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ? ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଅ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯଦି ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପରଟା ଏସ୍ ନେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଏସ୍ ୱାନ୍ ନେଲେ, ତାହେଲେ ଏ ବି is a subset of S1, CD is a subset of S1, ତାମାନେ ଆର ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ତା ଭିତରୁ ନେଇକି ଯଦି ମୁଁ ଯୋଗ କଲି, ସେ ଯୋଉ ରେଖାଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ତାରି ଭିତରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଏହା ଏକ କଣ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ତେଣୁ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟି, ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ସେଇଭଳିଆ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଯେ କୌଣସି ଖାଲି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡଟେ ଅଙ୍କନ କରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାଁ ଧରାଯାଉ ନିଆ ହେଇଛି ପି କ୍ୟୁ। ତା ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଦିଟା ନିଅ, ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲ, ଯେକୌଣସି ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ନିଅ, ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନିଅ, ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନିଅ, ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଏ ବି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ବି କୁ ଯୋଉ ଯୋଗ କରୁଛେ ମଝିଟା, ତାର ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପି କ୍ୟୁ ଉପରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏକ, ହଁ ଭେରି ଗୁଡ, ତେଣୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସରଳ ରେଖା କି ରଶ୍ମି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ତାଠାଇଁ ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଇକିନା ଦେଖେଇବା, ଯଦି ତା ଉପରେ ଥବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ହଁ ସେଇ ସେ ଉପରେ ସମତଳରେ ଯୋଉଟା ଅବସ୍ଥିତ କହୁଛ ଥବ। ତାକୁ, ଉପରେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗାଣିତିକ ଭାଷାରେ ସବସେଟ୍। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସବସେଟ୍। ତା ମାନେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ
ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାହେଲା କଣ ଏକ ସେଟ୍ ଏସ୍ ର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଏ ଓ ବି, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଏ ଓ ବି ପାଇଁ ଯଦି ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ସବସେଟ୍ ଅଫ ସେଇ ଚିତ୍ର ହୁଏ ବା ସେଇ ସେଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କୁହାଯିବ। ଯାହା ହଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଳ ରେଖା କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍, ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍, ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍, ରଶ୍ମି ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ର ଉଦାହରଣ। ବୁଝିଲା? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ତମେ ଅଙ୍କନ କଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସରଳ ରେଖାଟି ଅଙ୍କନ ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିଲେ L1 ସରଳରେଖାଟି। L1 ସରଳରେଖାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମତଳ। L1 ସରଳରେଖାର ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ସେଇ ସମତଳର ଗୋଟେ ଅଂଶ ରହିଲା, ତଳେ ବି ଗୋଟେ ସମତଳ ଗୋଟେ ଅଂଶ ରହିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଭାଇ ଅଛି। ସରଳରେଖାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ, ସରଳରେଖାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଭାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ କଣ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ। ଏଇ ସରଳରେଖାର ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦିଟା ପାର୍ଶ୍ୱ କେବେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ କି? ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଆଉ ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଭାଇ ନା। ଇଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଲଗା, ଇଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସରଳରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱଦ୍ୱୟ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଅଣଛେଦି ସେଟ୍। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଶ୍ୱ କୁହାଯିବନି ଏପଟ ପାଖ ନା ଅଲଗା ପାଖ, ଏପଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାଖ। ତେଣୁ ଏ ଦିଟା ହବ ଅଣଛେଦି, ଦିଟାକ ଉତ୍ତଳ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଉତ୍ତଳ ଦିଟାକ ଅଣଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଅଣଛେଦି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଲେଖିଦିଅ, ଖାତାରେ ଲେଖ, ସବୁବେଳେ ଲେଖିଦିଅ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଲେଖିବାର। ଏକ ସରଳ ରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱଦ୍ୱୟ ତଳ ଅଣଶୂନ୍ୟ ଓ ଅଣଛେଦି। ଏକ ସରଳରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱଦ୍ୱୟ ଉତ୍ତଳ, ଅଣଶୂନ୍ୟ ଓ ଅଣଛେଦି ସେଟ୍ ଅଟନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ହଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ସେ ସରଳ ରେଖାଟା କଣ? ସେଇ ସରଳ ରେଖାଟା ହଉଛି ସେଇ ଦିଟା ପାର୍ଶ୍ୱର ଧାର। ତେଣୁ ସେଇ ସରଳ ରେଖାଟା କଣ ହବ? ତେଣୁ ସେଇ ସରଳ ରେଖାଟି ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦି ଭାଗ କରିଦେଲା। ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳ ଦ୍ୱୟର ଧାର। ମାନେ ଦିଟାକ ଧାରରେ ରହିଛି ସେ ସରଳ ରେଖାଟି ଆଉ କଣ। ଭାଇ ଗୋଟେ ଲେଖ ଲେଖ ବିନ୍ଦୁ କହ ନବା ଯଦି ସେଟା ତା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ତ ତାହେଲେ ତ ଭାଇ ସେଟା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହବ। କୋଉଟା କୋଉଟା? ଏଇ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଏ ବି ବିନ୍ଦୁ ନେଇ ଗୋଟେ ରେଖା ଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା। ବାସ୍ ତେଣୁ ବୃତ୍ତ ବି ଗୋଟିଏ କଣ? ବୃତ୍ତ ବି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ଭାଇ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ତେଣୁ ବୃତ୍ତ ବି ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ଠିକ ଅଛି। କଣ ହେଲା ନା ତିନୋଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ଏ ବି ଓ ସି ଯଦି ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଯଦି ତିନିଟାକ ରହିଲା ବା ଏକ ରେଖୀୟ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯଦି ସେ କହୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଏକ ରେଖୀୟ ନ ହେଇଥିବେ, ତେବେ ବି ଏ ରଶ୍ମି ଓ ବି ସି ର ସଂଯୋଗକୁ ଏ ବି ସି କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଓ ଉକ୍ତ କୋଣକୁ କୋଣ ଏ ବି ସି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏହା ସିନା କୁହାହଉଛି
किंतु सरल कोण रे एटा एई संज्ञाटी न थाए ये संज्ञाटा लिखा है जे तीनोटी पृथक बिंदु ए बी और सी जदि एक सरल रेखार अवस्थित न हुअंती तेबे बी ए रश्मि और बी सी संयोग को एबीसी कोण कह जाए उक्त कोण को एबीसी रूपे प्रकाश कर किंतु जो गोटे आम सरल रेखा अच्छा सरल रेखार जो सरल कोण करती एटा धरा जाए गोटे सरल कोण मु सब अपोजिटा ये आग कहीदेली कहीं एटा एक्सेप्शन टा से कहीदे ये धरा जाऊ बर्तमान तीन टा बिंदु है ए बी सी ये तीन टाक अच्छी यही कोणटा को कहुए सरल कोण कहुए से कहीं ना ये दीटा रश्मि परस्पर माने गोटे बिंदु बाहरी विपरीत रश्मि जो अंकन करती सरल कोण कहगला से कोणर आउ गोटे संज्ञा जो संज्ञाटा बेसी अप्रोप्रिएट सेटा हूँ या जे गोटे बिंदुरु दुईटी रश्मि आज्ञा भिन्न भिन्न दिगरे गति कले जो चित्रटी उत्पन्न हुए ताहाको कोण कह जाए देखो यही डेफिनेशन इज मोर अप्रोप्रिएट कौन होची ना गोटे बिंदुरु दुईटी रश्मि बाहरिले एवं भिन्न भिन्न दिगरे गति कले जो चित्रटी उत्पन्न हुए ताहाको कोण कह जाए एटी कौन है बर्तमान गोटे बिंदुरु दुईटी रश्मि बर्तमान बी बिंदुरु रश्मि बाहर गोटे रश्मि है बी ए रश्मि आ गोटे है बी सी रश्मि दुईटी भिन्न भिन्न दिगरे गति कले गोटे दिगरे गति कले आउ सेटा कौन हम कोण कहजन कहीं कहजन बर्तमान ये देख ये चित्र टाइम देख धरदे यहाँ बी बिंदु बर्तमान यही दिगरे गला बी ए रश्मि तमें कह से दिगरे बर्तमान जीव बी सी रश्मि ताले कौन है से रश्मि कोण है कि कोण है ना तेणु गोटे दिगरु बर्तमान कौन है ना ये गोटे बी बिंदु है बर्तमान बी सी रश्मि गला एपटे बी ए रश्मि गला ए दिगरे ताले बर्तमान ये जो चित्रटी अंकन है कहगला कोण ये गोटे अच्छी इे गला आ गोटे इे गला एटा गला बी ए सियाडे बी सी इे तेणु यहीटा है कौन यहाँ गोटे कोण तेणु यही डेफिनेशन इज मोर अप्रोप्रिएट कौन गोटे बिंदुरु दुईटी रश्मि भिन्न भिन्न दिगरे गति कले जो चित्रटी उत्पन्न हुए ताहाकू कोण कह जाए लिखियो एमती लिखि पारा लेखा जाए मध्य कोण ए बी सी समान बी ए रश्मि यूनियन बी सी रश्मि एमती मध्य लिखा जाए बी ए रश्मि यूनियन बी सी रश्मि बी ए रश्मि बी सी रश्मि एमती लिखा जाए बर्तमान कौन है कोणटी अंकन हो गला ए कोणर गोटे अंतर्देश भी अच्छी आ गोटे बहिर्देश भी अच्छी गोटे अंतर्देश अच्छी गोटे बहिर्देश भी अच्छी आम आग देखी कौन ना एगुड़ाक है कोणर अंतर्देश यहाँ है बहिर्देश एपटे जो बिंदु रहा तेणु गाणितिक भाषा लिखा एमती लिखा हम बर्तमान यहाँ देख है बी सी रईपटा कौन है यहाँ है ए तेणु आम कह बी सी रे पार्श्व ए बी सी पार्श्व आम गाणितिक भाषा लिखला बेले एमती लिखा कौन एपट लिखा है बी ए अच्छी एपटे बी सी अच्छी यहाँ बी सी रईपटा कौन यहाँ ए पार्श्व सेमती ए बी एपटे ए बी अच्छी ए बी कौन है एपटे है सी पार्श्व तेणु गाणितिक भाषा लिखला एमती आम लिखिपर बी सी
ए पार्श्व ओ बी ए र सी पार्श्व ର ଯୋଉଟା ଛେଦ ହେଇଥିବ ଛେଦକୁ କୋଣ ଏ ବି ସି ର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କୁହାଯିବ। ତମେ କହିବ ଏଠି କାହିଁକି ଆପଣ ସରଳ ରେଖା ଲେଖିଲେ, ଏଠି କାହିଁକି ସରଳ ରେଖା ଲେଖିଲେ? ଡେଫିନେସନକୁ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଚିତ୍ରଟି କରୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ବି ସି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ବି ସି ସରଳ ରେଖା, ବି ସି ସରଳ ରେଖାର ଏ ପାର୍ଶ୍ଵ, ତା ମାନେ ଆମ ଏ ବିନ୍ଦୁଟା ଗୋଟେ ଏଇପଟେ ରହିବ, ନାଇଁ କି ଏଇପଟେ ରହିବ ବି ସି ର ଏ ପାର୍ଶ୍ଵ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କଲି ଏ ବି, ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା। ଏ ବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବି ସି ର ଏ ପାର୍ଶ୍ଵ ମାନେ ଏଇଟା ବି ସି ର ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ଏଇ ଏତକ ପୁରାଟା ହେଲା ଏ ପାର୍ଶ୍ଵ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାର୍ଶ୍ଵ ପଢିଲେ, ଗୋଟେ ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ଵ, ତା ଏପଟଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ଵ, ଦିଟା ପାର୍ଶ୍ଵ ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ବି ସି ସରଳ ରେଖା। ବି ସି ସରଳ ରେଖାର ଏଉଠୁ ଏପଟ ଯେତକ ରହିଲା, ଏଇପଟେ ଯେହେତୁ ଏ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, ଏଉଠୁ ଯେତକ ରହିଲା ସବୁ ହେଲା କଣ ଏ ପାର୍ଶ୍ଵ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତିଆ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ଏ ବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଏ ତଳପଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ବି ସି ର ଏ ପାର୍ଶ୍ଵ, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ବୁଝି ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଛି, କାହିଁକିନା ବି ସି ର ଏ ପାର୍ଶ୍ଵ ଆମର ଦରକାର, ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ବି ସି ର ଏ ପାର୍ଶ୍ଵ ଆଉ ବି ଏ ର ସି ପାର୍ଶ୍ଵ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ସି, ମୁଁ ବିନ୍ଦୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଉପରେ ଲେଖି ଦଉଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କାଗଜ ଥୋଇ ଦେଇଛି ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଉପରେ ଲେଖିଦେଲି। ବି ସି ର ଏପଟଟା ବି ଉପରେ ଲେଖି ଦଉଛି, ବି ସି ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା କୋଉ ପାର୍ଶ୍ଵ ଏ ପାର୍ଶ୍ଵ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରଟା ଦେଖିବା ବି ଏ ର ସି ପାର୍ଶ୍ଵ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏ ର ସି ପାର୍ଶ୍ଵ, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ବି ଏ ଗଲା ଇଆଡକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ବନ୍ଦ କରିଛି। ବି ଏ ସରଳ ରେଖାର ସି ପାର୍ଶ୍ଵ ମାନେ ସି ଯୋଉ ପଟେ ଅଛି ସି ପାର୍ଶ୍ଵ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟଟା ତାହେଲେ ନୁହଁ ସି ପାର୍ଶ୍ଵ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏ ର ସି ପାର୍ଶ୍ଵ ଖୋଲା ରହିଲା, ବି ସି ର ଏ ପାର୍ଶ୍ଵ ଖୋଲା ରହିଛି, ଦିଟା ଯାକର ଛେଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଟା ଛେଦ କଲା ଦେଖ, ଏଇ ଯେତକ ଏରିଆ ଫାଙ୍କା ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛେଦ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଏ ଦିଟା ପାର୍ଶ୍ଵକୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇ ଏତକ ଏରିଆ ଇଏ ସରଳ ରେଖା ନା, ଇଏ ଆଡକୁ ଆଡକୁ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ଇଏ ବି ଆଡକୁ ଆଡକୁ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ତଳକୁ ଲମ୍ବିଛି, କିନ୍ତୁ ତଳଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଛେଦ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଉଠୁ ଏତକ ଯେତକ ରହିଲା ସବୁ ଯାକ ହେଲା କଣ କୋଣ ଏ ବି ସି ର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ନା ନାହିଁ? କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝି ହେଲା? ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ କୁହା ହେଲା, କୋଣ ଏ ବି ସି ର ଇଏ ଯେତକ ରହିଲା ଏ ସବୁ ଯାକ ହଉଛି କୋଣ ଏ ବି ସି ର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ। ଆ ଭିତରେ ଯେତକ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ, ଯେତକ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ କଣ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ନବ ଆକୁ କଣ କୁହାଯିବ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ତାର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା। ତେଣୁ ତାର ଅପୋଜିଟ ଟା ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକ ରହି ନାହିଁ ସେଗୁଡାକ ବହିର୍ଦେଶରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟଟା ଯେତକ ଜାଗା ମୁଁ ଲୁଚେଇଛି, ଯେତକ ଜାଗା ମୁଁ ଧଳା କରିକି ଏପଟ ସାଇଡଟାରେ ଲୁଚେଇଛି, ସେ ଏଇ ଏତକ ଜାଗା ଇଏ ସବୁ ହେଲା ତାର ବହିର୍ଦେଶ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେପର କାଢିଦେଲି।
तामाने एई गुडाक एठी जेतक जहा रहिला सबु ये सबु तार हैला बहिर्देश। एठी जो एटा हैला बहिर्देश। एठी जो बिंदु रहिला सबु जाक ताकू कुआ जीव बहिस्थ बिंदु। वर्तमान आमे कोणटा मापिला। कोण मापिला बेले आमे प्रोट्रैक्टर रो सहायता नै परिबा। देखो प्रोट्रैक्टर रे कोन होचे आगो प्रोट्रैक्टर खट प्रोट्रैक्टर देखो एठी तळे ओटे गार अछि एपटे 0 लिखा है एपटे 180 लिखा है एवं ता ऊपर जो जो अर्धवृत्त अंकन हेची तार से 180 रा ऊपर एपट लिखा है 0 एवं ता एपट लिखा है 180 तार एटा हो सिंपल कथाटी ता माने जदी मोर रेखाटी रश्मिटी एठी जाईची एउठू वर्तमान मोर रश्मिटी याडू गला ताले कोन हबो डिग्रीटा सेही अनुसार मापी मापी जीवो। जदी रश्मिटी एठी वर्तमान गोटे मो चित्र करची एटा गोटे रश्मि मु अंकन करिची एरा जो बी ए रश्मि वर्तमान बी ए रश्मि एउठू आरंभ हेची त सेही जगह रे मु रखिली ए जो मध्य बिंदुटी रखिली एवं ए गार सहित को समान कली। वर्तमान मोर आर रश्मिटी जदी याड को गला एठी रहिला ता माने एउठू एति बाट मते दूरता अतिक्रम करिया पड़िबो जे पहुंचिया पे तनु एई पटरू मु जीवी 0 आडू गली एठी पहुंचली 20 रे एठी पहुंचली 30 एठी 40 50 60 एमति रहला ता माने जदी मु वर्तमान एठी गोटे अंकन कली एउठू एति बाट एमति मूव करिया पई केते डिग्री मते जीवा पडुची एटी मु बिंदु को ता बिंदु को जॉइन कली तार आद्य बिंदु कोणर बा कोणर शीर्ष बिंदु को जॉइन कला पर एटा बर्तन 0 रे रहिला एउठू बर्तन मूव कली कोई केते रे पहुंचली ना 40 रे पहुंचली एटी 140 हबो नाही 140 टा एउठू 180 रु 140 किंतु मु जाउची 0 रु जाउची मु आरंभ करली एउठू बर्तन एउठ जोउठू आरंभ कली सेटा हमें 0 नले सेउठू मूव करी केते डिग्री रे पहुंचीची ना 40 डिग्री रे पहुंचीची तेणु एटा हला 40 डिग्री किंतु सेइटा धरा जो आउ जने एपुटुरु जाईची आउ जने बी बिंदु रे आरंभ हेची एपट रे थिला गोटे आउ गोटे रश्मि मु अंकन करची धरा जो एटा होची हमें कहले आर कहले वर्तमान बी आर रे जने अछि बी आर रश्मि ऊपर जे अछि मु वर्तमान से बी बिंदु रे रखिली मझी बिंदुटा बी आर रे जे अछि वर्तमान एउठू जे जीवो एमति जीवो एमति जाई एठी पहुंचीबो ताले वर्तमान सी आरंभ कला कोठी 0 रु तुम 0 कोठी अछि 0 टा ऊपर अछि तेन मापिला बेले 0 रु एमति गला मापी जाई कोठी पहुंचिला ना 140 तुम एपटटा हला केते ना एउठू जने जे एउठू बाहरिला एई एंगल क्रॉस करिबा कला तुम एटा हे गला 140 डिग्री तुम जेत सेइति पई एथिरे कोन आइची दीटा एथिरे अछि कोन अछि एपटरे अछि 0 रु तळ सर्कल अछि 0 रु 180 ऊपर सर्कल अछि बाम पटरे 0 रु 180 तमे जेत बळे बाम पटरो जदी मापी की जाउछ सेठी की ताले सेटा ऊपर मापिबो एपन मापिबो सेइति पई देखो प्रत्येक जगह रे तमे मिसेई दबो दीटा एक 180 होतबो देखो ऊपर लिखा है 130 एटी 50 130 से 50 मिसले केते 180 140 40 मिसेल केते 180 काहे की ना एउठू एतियाटा पूराटा होची 180 आमे पूर्वपुर कथा होतिले जदी दुईटी विपरीत रश्मि जदी हैला ताले सेमानक भीतर जो कोण उत्पन्न होची सेटा गोटे सरल कोण दुईटी विपरीत रश्मि
दुईटी विपरीत राशि मध्य जो कोण उत्पन्न हुए ताहार परिमाण 180 डिग्री। ए 180 डिग्री को आमर एटा होची डिग्री परिमाप या कह जाए 180 डिग्री नो डिग्री जोटा लिखा ताकू कह जाए डिग्री परिमाप। जदि ताकू आमे रेडियन रे प्रकाश करिबा आ गोटे माने कोण मापिया पे गोटे हला डिग्री परिमाप आ गोटे माप अछि रेडियन आ गोटा अछि कोन ना ग्रेड। जोटा 180 डिग्री डिग्री परिमाप रे जो कोणर परिमाण 180 डिग्री ताकू रेडियन रे कह जाए पाई रेडियन ग्रेड रे कह जाए 200 ग्रेड। एटा हला 180 डिग्री ताकू रेडियन लिखला बेले खाली एमती पाई लिखा जाए ग्रेड लिखाले लिखा जीवो 200 ग्रेड। ता माने एटा हला 180 डिग्री एटा हला पाई रेडियन एटा हला 200 ग्रेड हला। ता माने पाई रो वैल्यू डिग्री रे होची 180 सेही पाई रो वैल्यू ग्रेड रे होची 200 बा 180 डिग्री रो वैल्यू होची रेडियन रे पाई ग्रेड रे होची 200। आ साधारणतः जेतल तमे आउ टिके बड़ हबो सेतबेले एटा भी दरकार आसीबो जे 1 डिग्री अर्थ ताको कह जाए 60 मिनिट। मिनिट चिन्हटा एमती गोटे सिंगल गार दिया जाए मिनिट ताकू आकु लिखिबा 60 मिनिट। सेकेंड हेले डबल गार तेणु 1 मिनिट समाने 60 सेकेंड एटा हम जानि चंती। ए डबल गार माने सेकेंड हैला। 1 डिग्री माने 60 मिनिट आ 1 मिनिट होची 60 सेकेंड। लेखिला बेले एमती गोटे गार ऊपर देले ताकू मिनिट हिसाब नियंती डबल गार जदि नेले ताले ताकू सेकेंड हिसाब को। ए गोटेरा बी रश्मि गोटे नैची आ गोटे रश्मि हला बी तेरा जो एटा हला ए एटा हला बी सी रश्मि दीटा रश्मि एठी हला ये गोटे कोण अंकन करचंती एटा गोटे कोण अंकन हेची। जदि आउ गोटे रश्मि बी बिंदु रु बाहरिला एवं ताहा एपरि भाବରେ गति कला जे ताहा कौन कला से कोण को दी भागरे समान दी भागरे विभक्त कर देला। ता माने तार अंतर्देश को ता माने कोण ए बी सी रो अंतर्देश को गोटे रश्मि धरा जाए बी डी रश्मि यदि दुई भागरे कला समान दुई भाग बाकेटे लेखु समान दुई भागरे विभक्त कला तेबे जो कोण दुईटी उत्पन्न हैला ताकू से दीटा कोणर परिमाण समान हबो। कोण द्वयर परिमाण ऑटोमेटिकली समान हबो। यदि अंतर्देश को से दी भाग कर देला आउ से रश्मि को बीडी रश्मि को कोण ए बी सी रो कोण समद्विखंड कुआ जीवो। बर्तमान एटा हला बीडी रश्मि ए जो कोण ए बी सी रो अंतर्देश को समान दी भाग कला ता माने ए परिमाण जति आ परिमाण सेति के गेला ता माने अंतर्देश को समान हे गेला तेणु ये दीटा कोण तेणु एठी कोण हबो कोण डी बी सी
ର ପରିମାଣ ସମାନେ ପରିମାଣ କୋଣ DBA ର ସମାନ ହବ। ଆଉ BD ରଶ୍ମିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କୋଣ ABC ର ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ କୁହାଯିବ। ତମେ ଆକୁ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ କୋଣ CBD मेजर एंगल कोण ABD। ए गोटे कोणକୁ ଦି ଭାଗରେ ତମେ ନା କରିପାରିବ। शीर्ष बिंदु ସବୁବେଳେ କୋଣର शीर्ष बिंदु ସବୁବେଳେ ମଝିରେ ରହିବ ଏବଂ ଦୁଇ ବିପରୀତ ରଶ୍ମିର ନାଟା ବାମ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ରହିବ। ମୁଁ ଲେଖିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ DBC ତମେ DBC କିମ୍ବା ଜଣେ ଲେଖିପାରେ CBD କିନ୍ତୁ शीर्ष बिंदु ସବୁବେଳେ କୋଣର ମଝିରେ ରହିଥିବ। ସେମିତି कोण ABD किंबा कोण DBA एमती लिखिपर है। आर क्लास रे आमे आ विभिन्न प्रकार कोण देखिबा। आज एतिकी आमे प्रणाम करिबा, साइलेंस करिबा।